Maingod to sa inyong tanan din mga kaigsunan, mga kaigalaan sa Davao City Jail o magpasalamat kita sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ini nga udto o ako nalipay nga itagaan ta lain ng mga lugway sa atong kinabuhi o sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ug nini nga udto magsugod kita og bag-o nga serye o atong ning pagatituluhan nga serye nga The Influential Life. Ang kinabuhi nga nakahatag og impluwensya sa uban. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga ang atong kinabuhi mahimong suga para sa uban, di ba? Mo ni ingon sa ni Ginoong Kristo sa or ni Mateo sa Mateo 5:16 nga ipaiwag nato ang atong kinabuhi sama sa usa ka suga na ang mga tao nga nakakita sa atong mga maayong binuhatan magkahimaya sa atong amahan dito sa langit. So kita mga suga o dili nang kita giluwas aron makaangkon og kasiguruhan sa atong kalag na mangadto sa langit kundi aron kita mahimong impluwensya para sa Ginoo. Ug akong pagampo na atong kinabuhi gamiton gyud sa dako nga pamaagi o tagaan tagkahigayunan nga ang atong kinabuhi mahimong panalangin ngadto sa uban. Kay ako, produkto ako kay naay mga gigamit sa Ginoo nga nakapanalangin sa ako. O kitang tanan na ang gigamit sa Ginoo nga mga kalag, mga igsuon nga nahimong impluwensya sa atong kinabuhi para kita makaila sa Ginoo. O nini nga serye akong basahon ang 1 Corinto 13 versikulo 13 kay adunay tulo ka mga kinaiya ba ni o attitude, pamatasan o character, no, kinagwalian nga mulhangtod gyud sa panahon ang mauning gingon ni Pablo sa 1 Corinto 13 versikulo 13. Tulo ka butang ang magpadayon o kining tulo mao ang magpagsalig, paglaom ug ang gugma. Apan ang gugma mao gayud ang labing mahinungdanon. Faith, hope, and love. O mauni ang atong maraming basihan sa atong serye na dapat mag-ugmad sa atong pagsalig, faith, paglaom, o sa atong pagigugma. Aron kita mahimong influential, may impact kita o makapanalangin kita sa uban. Karong nga udto atong pag-aumpisahan ang kinaugalian or ang karakter sa pagigugma. O dunay aspeto sa pagigugma nga makahatag ning impluwensya gyud sa uban o sa atong relasyon sa Ginoo man. Ug mao ni nga kung dunay pagigugma kita sa atong kasing-kasing o nagalawom o nagapalig-on kita sa atong gugma sa atong kasing-kasing sa Ginoo ug sa ubang sa atong isig-kaingon, kinahanglan or naay pagpakita sa atong pagka matinabangon or pagkabugana ng generosity nga kita matinabangon, manggihatagon kita, okay? Kanang paghatag di nang natuunaw naon nga paghatag kitang material, kwarta, kay kanang paghatag atong kinabuhi, atong tiempo, atong oras, atong talento, atong mga katigayunan. So time, talents, and treasures. So kung mayingon tag manggihan hatagon, nang mauni ang measurement, sukat sa pagigugma. Kaya napitaw giingon nga, pwede kita nga makahatag nga walay pagigugma. Pero dili pwede nga mahigugma kita nga di kita maghatag. Diba? Posible nga maghatag kita nga walay pagigugma. Pero kung nahigugma gani ka sa Ginoo, nahigugma ka sa imong ginikanan, nahigugma ka sa imong mga anak o sa imong asawa, muhatag yun ka sa ila. Kay musakripisyo ka sa ila, imong time, imong talents, imong treasure. So kining tulo ka
mga kaugalian, faith, hope, and love. Mao ni ang nagahatag kanato og focus, no? Kung unsa ba nga values kay ang atong kinabuhi naga-impact ni sa atong isig kaingon sa atong magkaigsuonan sa mahalan to sa kinabuhi nato kay naa kitay mga values nga pakita sa atong kaugalingon para sa uban o doon na kitay values sa pagsalig, paglaom o paghigugma. Ang pagkamanggihatagon kanang generosity, pagkamanggihatagon 2,000 ka beses na nato makita na ginatudlo sa Biblia or may mga pulong sobra sa 2,000 ka beses na makita nato na sa Biblia. Mao ni ang kung atong ilakbit nga tan-awon kining pagkamanggihatagon, mo ni ang heartbeat, mo ni pinitik sa paghigugma. Kung dunay paghigugma, ang pinitik ana nagsukod ana mao ang atong pagkamanggihatagon. So sa akong balikon, dili lang ni sa paghatag sa atong katigayunan kwarta, kundi time, talents, atong kinabuhi. Gihatag nato sa Ginoo para sa uban. Unsa may rason, unsa may mga nakahatag nato, unsa may nakatulod sa tao o sa Kristohanon nga kinahanglan kita mo model or mo pakita, maghatag o magtudlo sa pagkamanggihatagon. Na atong kinabuhi, murag mo iwag, mag-model kita, maghatag kita halimbawa, pananglitan sa pagkamanggihatagon. Okay. Nini nga itong pagtuon karon akong ihatag ang unang bahin, ang unang upat sa sunod na itong pagtuon, akong ihatag ang katapusang upat. No? Kaya 8 ni mga rason, 8 ni ka motivation nga nga mo maghatag kita og halimbawa o pananglitan or example o magtudlo kita o mauni ang values, okay? Values sa pagpakita nato sa pagigugma sa Dios. Okay, ang una, ang pagkamanggihatagon nagpakita sa kinaiya sa Dios. Ang pagkamanggihatagon nagpakita sa kinaiya sa Dios sa atong kinabuhi. Buting nun, nga kung kita manggihatagon, nakita ang kinaiya sa Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Kay nga naman, kay kung atong hunahunaon, kung atong padalman ang atong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo o kita. Ang Ginoo siya gid tinubdan sa tanan. Nya wa gyud kitay ato. Kung buting nun pa sa atong pagrelasyon sa Ginoo, kung kasosyo pa sa negosyo, 100% iya tanan kapital. Wa kitay kapital. So sa atong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo 100%, kita 0. Kay kung wala ang Ginoo, wala man ta. Ingon pa sa Juan 15 versikulo 5, kung wala ang Diyos, wala kita. Kung wala si Kristo, wala kita sama nga ang sanga, dili makapamunga, dili makapadayon, dili mabuhi, kung wala nakaangot sa punuan. Diha sa Juan 1:16, mabasa nato nga ingon ni Juan, tungod sa dako nga kaluoy ni Jesucristo, walay puas ang iyang pagpanalangin kanatong tanan. Buting nun nga nabuhi kita, magkapadayon kita sa walay puas nga panalangin sa Ginoo. So tanan nga butang sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, gikan gyud sa Ginoo. Be usisahon nato sa atong kinabuhi. Doon na ba'y mga butang nga naangkon nato nga ato gyud? Tanan iyang gyud sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag kanato sa yung padina walay puas nga nagpanalangin kanato. So kung atong tamdan nga kamatauran, kung nagahatag kita, dili gyud nagikan kanato. Gikan na sa Ginoo nga nagahatag kanato, di ba? Dili nato isipon hunaw-naon nga
kung may usa ka tawo nang hinanglan tagaan na to kwarta o tagaan na to og panalangin nga ako ang nagapanalangin sa imo bay, ako nagpanalangin sa imo dili, ikaw gigamit lang sa Ginoo nga tuburan sa iyang panalangin. Mura kitag sandayong ba? Ang sandayong, di man ang sandayong naghatag og tubig. Ang ulan, gikan sa langit, kay miagi lang ang tubig sa sandayong, mao na kita. Mga sandayong lang kita sa panalangin sa Ginoo. Di ba? Ang sandayong kung dawat siya o tubig sa pikas nga bahin niya, ipagbuha niya sa pikas po. Ano unsa may mitabo sa sandayong kung iyang pugngan ang pagguwa sa tubig sa pikas? Mapundo ang tubig sa sandayong, malata ang sandayong. Moingon ana ang mga kinabuhi nga wa nakabantay, wa nila na bipal-i nga panalangin na day sila. Palagyan lang sila, instrumento lang sila, kaya ang tanan gyud gikan sa Ginoo. So, ano naman nato na nga ang kasing-kasing nga dunay paghigugma nga matinabangon, magyatagon, nagahatag og larawan, nagahulagway sa karakter sa Ginoo. Okay? Naga-display sa karakter sa Ginoo. O diha sa ikaduhang Korinto 9:13, akong basahon din na, no? Sa versikulo 13. Kay ang inyong tabang nagpamatuod nga matinumanon kamo sa inyong gituuhan nga maayong balita. May tungod kang Kristo, busa daygon nila ang Dios ug dili nang tungod kay nakatabang kamo kanila, kundi tungod kay nakatabang usab kamo sa tanan. Ingon pa nga, daygon ninyo ang Ginoo tungod sa inyong pagtabang. Kung atong iloktura na. So, ang Ginoo na dayeg tungod kay nakita o nakita sa mga tao nga kita nagatabang. Okay? So, ang atong pagtabang, dili na kita ang daygon, kundi ang Ginoo mo'y daygon. Huwag maingon ta nga, bay, gahatag ko ni pero di gini ako giyan ginas Ginoo, pasalamatan nato ang Ginoo, dili ako ang pasalamatan mo, no? Kay alagian lang ko, instrumento lang ko. So ang Ginoo kung naghatag kita o halimbawa sa simbahan maghatag kita sa atong mga offering, gahatag ba kita aron madato ang Ginoo, aron madagan kwarta ang Ginoo, maginahanglan bang Ginoo sa atong kwarta? Dili. Ang gusto sa Ginoo nga maghatag kita para sa ministry. Kaya ganang atong gihatag sa simbahan, di man na para nga sa tawon o para na sa atua, kundi sa ministry man na. Gamito na to na aron mapalap ng mayong balita. Ato nang i-appropriate maayo para sa misyon, para sa pagpalambot sa gingharian sa Ginoo. Subuting nun nga kanang atong mga ginahimo nga maghatag kita, maghihanatagon kita, nag-represent kita sa kaayo sa Ginoo. Kaya di kita naghatag para madato ang Ginoo, di kinahanglan sa Ginoo atong kwarta, siya ang tag-iyan nas tanan. Kundi gusto niya nga nag-represent kita, nga nakita sa mga tao nga kanang mga Kristohanon, nakita ko ang Ginoo sa ilang kinabuhi, nga maayo gyud sila sa Ginoo. Mo bitaw ni nga daghan kayong mga tao nga nagkinahanglan, mudangop sila sa simbahan. Ako sa Roa City naapoy laya gikan sa Palawan Penal Colony, nangadto sa simbahan, naghatag mig special offering kay ilang pagtuo nga ang simbahan makahatag gid og makapanalangin kay ang simbahan, ang ideya o ang konsepto sa mga tao simbahan, Ginoo, di ba? Ginoo mo panalangin, di ba? Mo na nga ginagamit ng Ginoo, daghang mga simbahan ginagamit sa Ginoo nga mahimong panalangin para sa panginahanglanon sa mga tao karon. Suporta raw mga misyon sa ospital,
eskwelahan, kung unsa na lang para kini maka-represent na ay Ginoo nga buhi nga ginarepresentar sa mga Kristohanon. Okay, kaduha, ang pagkamanggihatagon mauni ang nakabuntog sa pagkamaterialismo sa tao. Kining value sa materialismo mauni ang atong nakita nga mao gini ang giapas sa daghang katawhan karon sa atong panahon. Kanang materialismo, kanang mauni ang values nga dapat buntugon o atong pildihon ba nga wa na ganti ka na mo gamot sa atong kasing-kasing. Kay kanang pagkamaterialismo timailhan sa pagkahakog sa tao, di ba? Ang usa ka tawo nga focus niya material ng mga bagay, mao niya ang prinsipo sa hayno. Gamiton ko ang ako relasyon para angkon ako butang o kwarta. Imbis nga ang kwarta o ang kabtangan mahimong instrumento, tools para kita mahimong blessing sa tao, nabaliktad na noon. Gigamit ang tao para makaangkon ako panalangin o makaangkon ako kwarta. So mo na nga biktima kita usay niya na sa mga tao nga di na ba nimo ilag suod usay amigo nasilaw sa kwarta, usay gamiton ang atong kana nga relasyon para sa ilang kaugalingon nga kabulusgan para makaangkon na sila daghang kwarta. Kay para sa ila ang kwarta mo ay pinakaimportante. So natay prinsipyo sa pagkakristohano na mao ni atong prinsipyo. Gagamit kita sa butang pero nagigugma kita sa tao, okay? Using things, love people, okay? Using things, love people and God. Dili na to baliktaron. Kay ingon diya sa Mateo 6 bersikulo 24. Mateo 6 bersikulo 24 nga walay tao nga makaalagad sa duha ka gaaganon tungod kay isalikway niya ang usa o higugmaon ang usa. Mudapig siya sa usa o tamayon niya ang usa. Sama niya ana dili ninyo madungan ang pag-alagad sa Dios o bandi. Di gina pwede nga mag-alagad dito sa Ginoo o mag-alagad dito sa bahandi. Usa gyud atong alagaron. O kay balon nakita sa alagaron nato. Ginoo gyud atong alagaron, di na to alagaron ng bahandi. So kanang pagkamanggiyatagon mauni ang nakabuntog nga dili kita magpadala sa kailibgon sa materialismo. So sa atong panahon karon mao ni ang ilang pagtanaw nga kinsa kuno ang daghan na tipon nga balay, daghan na tipon nga bahandi, daghan na tipon nga duwaan ning kalibutan mao in madinalagon. Tinuod ba na? Ang nakatipon og daghaning kwarta ning kalibutan na, nakatipon og daghang bandi ning kalibutan na, namatay ning gihapon, di ba? Nya atong pangutana na usa ka tawo nga nagistorya sa iyang amigo nga abi nimo bay bilyonaryo na si kuan mao ni nya namatay siya nya nangutana ang iyang amigo nga nya katong iyang kwarta nga binilyon nadala niya to dili gusto wala gyud gibilin gyud tanan. So mo na no bisag pila ka bilyon ang maipon o pila ka kabtangan, pila ka kasakyanan, pila ka ektarya ang iyang napalit ng kalibutan na dinhi ibilin na niya dinhi. So ang pagkamaterialismo mura ka nagdako pa na sa hangin, di ba? Kaysa kaulayian mabuhian na gihapon nimo na, di ba? Kuptan nimo na karon pero sa panahon nga kuwaon nimo kinabuhi atong kinabuhi buhian ra gyapon mo na di nimo madala sa langit mao nang materialismo mao diha ba nato ipunting ang atong pagkinabuhi sa mga material ng mga butang
Ayaw ko ninyong sabtang, don't get me wrong, kay nanginang lang ditag kwarta, nanginang lang ditag kabtangan. Pero dili kita dapat magkigugma sa mga butang. Pero kita ni Job, the Lord give, the Lord take away. Blessed be the name of the Lord. So, dili kita mapreha sa mga tao karon nga indis ba? Mo ning panultihon nga ang tao kuno karon mipalit og usa ka butang nga dili man niya kinanglanon, pero gusto na niyang ipakita siyang silingan nga iyang na di man niya ganahan nga silingan. No? He buys something that he does not need to show to a neighbor that he does not like. Palit ng usa ka butang, ito nga, yung sa kunang asawa nga, nagreklamo siyang badang yung, ano yung palit maka ng TV nga napamentay TV? Di man nato kanina ng TV? Ingon ng banda nga, di pa ito kinanglanon, pero mamani kinanglanon sa itong silingan. Parang nang makitaan sa itong silingan na naputay TV, nga dako. So, yun na ang kalibutan karon pa indis-indis kung kinsay, kung TV, dakong sakyanan, bagong sakyanan, pero hindi ka matay. Biyaan ng gihapon tanan. Tanan, way usang nga madaan sa langit o bisan mo atong impierno di mada. So may ikaduha, ginabuntog ang pagkamaterialismo, defeating materialism. Muna, ginapakita ang karakter sa Ginoo, na display ang karakter sa Ginoo. Kaduha, defeat materialism o gibuntog ang pagkamaterialismo. Ang ikatulo, mauni ang nakapaduol nato sa Ginoo. Ang pagkamahingatagon, nakapaduol nato sa Ginoo. Okay? It draws us closer to God. Okay? Nakapaduol nato sa Ginoo. Sa Matthew 6:21, nindot ni nga bersikulo, kay ingon din ni Mateo, kay kung asa gani ang inyong bahandi at usab didto ang inyong kasing-kasing. So diin ang atong bahandi, didto usab ang atong kasing-kasing. So kay nga naman, siyempre ato ng bahandi. So importante yun sa atong kinabuhi, di ba? Kung di na importante sa mga kinabuhi, di na mo na tresyo, di na importante. Pabayaan na nimo nang wala. So, ang hangyo o ang laygay o ang counsel ni Matthew nga ibutang nato ang atong mga bahandi nang representar sa kwarta didto ang atong kasing-kasing pod. Busa kung diin gani ang atong bahandi didto pod nagapaila kung unsay atong mga prioridad. Unsay ginagastuhan nato, diin pang-ingon ng atong mga kwarta, diin pang-ingon ng atong mga panahon, unsa may nakakuha sa atong panahon. Unsa may nakakuha sa aton, unsa may murabag naka-usik sa atong tempo. May mga tao nga ingon sila nga gigugma man akong Ginoo bay. Gigugma man ako ang Diyos, tuo man ko sa Ginoo. Pero nga nung di man ka magagahin og simba, di ko okay panahon, kay busy ko kayo. Unsa may naka-busy kung imong pangutan-on kung sa'y ka-busy, wala gyoy bahin sa pahinungod sa Ginoo. Busy siya sa nagkagalingon. Muna nga mingon si Ginoo, ang Ginoo sa ilang nga, mingon na muna ako, Ginoo, Diyos ko, pero ako kailan ninyo. Kaysa sulti lang sa inyo lang mga bakba, sa inyo lang mga dila, pero wa gyud sa inyong kasing-kasing. So kung diin gani gibutang nato ang atong bahandi, malamang didto ang atong panguna-una, ang atong kasing-kasing, okay? Kamo nga may mga kabataan, kamo nga may mga anak, o kabalo ko nga bisag unsa ta ka maot nga ginikanan o maot mga amahan, dako gyud natong pagmahal sa atong mga anak. Sila ang gitawag nato nga mga humok nga mga soft spot kuno sa ato kasing-kasing atong mga anak. Ako bilang isa ka ginikanan, isa ka tatay, soft spot yun ako mga kabataan.
bahala na ko ako'y kwarta basta di na magutman ako mga anak. Bahala na lang kung ako'y sinina basta di kuan ang ako mga anak, no. Sakripisyo kita sa atong mga anak kay so sapat na nato bahandi sila sa atong kinabuhi. Diba kung bahandi sila sa atong kinabuhi, sila atong ginhuna pirmi. So pagpa-eskwela, pagpakaon, sa nga may kaugmaon sila. Ngano man gahuna-huna man kita na pagbakta na to sa buntag hangtod sa paggabi. Tungod kay mahal na to sila. Sila atong bahandi. Nya na nga pangunahuna usab ang atong pangunahuna tungod sa Ginoo. Kung mahal na tong Ginoo, siya nga atong pangunahuna pagmatapa hangtod sa gabi, gahuna-huna kita sa Ginoo. Santo ang pagimaya ang Ginoo. Kay siya ang atong bahandi. Diin gani ang atong bahandi gibutang. Didto po ang atong kasing-kasing. Kay didto nakita ang atong mga priorities sa atong kinabuhi. So tandaan nato kini mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kinsa may bahandi sa imong kasing-kasing. Ibo ba bang kaugalingon o ang Ginoo? May istorya man kuha ni no nga one pusong nga istorya ba para lang niya masabtan nato kini nga prinsipyo. Murag naman ni sa libro sa una sa elementarya pa ako nabasa sa una nga ang amo ang unggoy dito sa ibabaw sa santol daplin sa suba. Niya giilad siya sa sa buaya, ingon ng buaya nga unggoy. Abi nimo dito sa pikas bahin sa suba, dagko kayong santol dito murag kinumo. Ingon ng unggoy. Tinuod ba? Oo. Di ko mutuon nimo buaya oy. But-buton ra ba ka? Bakakon. Tuo lang sa ako. Sali ka sa ako. Yeah. Abi, para gyud nga mutuo ka na ako. Sakay sa ko likod. Okay? Sakay sa ko likod. Ako dalhon ka dito. Itabo ka na ako dito niya. Ibalik ra po ka na ako din. Nga tinuod ka basi imo ko kanon ay buaya ra ba kang dako. So ingon ng buaya nga. Di oy, manumpa ko nimo. Amigo man ta. So sa pagkumbinsi sa buaya na agni gyud ang unggoy misakay siyang buko-buko. Kaya moadto lagi kay dagko kuno kayong santol dito. Rag kinumo. Pag-abot sa tunga sa suba kay gilumsa naman ang kuno sawom naman ang buaya na punga-punga ng unggoy sa tampa-tampa ingon ka nga di ko nimo kaunon maldito man kayo so nga mutuo day po kanako di ay wa na dugay na ba ko nakbuha ka kaunon unggoy da ingon sa buaya ingon pa ang unggoy nga tampa nako isulti nimo ingon ng buaya nga di ko mamati nimo gusto ko mukaon kasing-kasing sa unggoy dugay na gyud ko kakaon kasing-kasing sa unggoy sa tempa ako lang sulti nimo nganong wa man kamo ingon nga dalhon ako kasing-kasing kay ngano man di ay ingon ang buaya ang ako kasing-kasing gibili na ko dito sa santol sa sanga sa santol o di ay kung pwede musugot ka mao man imong gusto to kasing-kasing ibalik ko dito kay ako kuhaon ako muntong ikuha to sa sanga mo balik ron niya ko dimo dinhi ning langoy balik ang buaya nga mo nang pinusong nga pag-istorya no nga ang lesson diha nga bisag unsaon kita lunod sa kalibutan kung atong kasing-kasing naa sa Ginoo di mo matter pabilin gyud kita sa Ginoo kay atong kasing-kasing duol sa Ginoo ang pagkamanggihatagon nagapamatuod na nga diin kita naga-invest ba di nato gibutang ang atong prioridad atong kasing-kasing diha gyud sa Ginoo mauna nga ang atong values maunang gyud ang Ginoo okay. Sumuni ka upat ay ikatulo nga napaduol kita sa Ginoo ug dinhi nga udto magtapos kita ni kaupat
ang pagkamanggaytagon mao niya nakaugmad sa atong pagigugma sa uban. It will develop our love sa uban. No? Makaugmad kini sa atong paghigugma sa uban. Basahon ko sa 2 Corinthians, ikaduhang Korinto 9, 11 ug 12. Okay. Ikaduhang Korinto 9, okay, 11, okay. Unsi ug 12. Ingon din na nga, panalanginan niya kamo sa madagayaon gayud aron makatabang kamo kanunay sa uban. Ug daghan ang magpasalamat sa Dios tungod sa inyong hinabang nga gipadala pinaagi kanamo. Kay pinaagi ni ining inyong paghatag dili lang matabangan ang mga katawan sa Dios sa ilang mga panginahanglan, kundili pinaagi usab niini daghan ang magpasalamat sa Dios. Malinaw, no? Nga ang paghatag sa mga Kristohanon sa Korinto para sa mga Kristohanon sa Hudiya nga mga kaagom o kagutom, ingo pa din na makapasalamat sila sa Ginoo. Daghan mga tao nga modayeg sa Ginoo. Kanang paghatag, nakahatag o pagdasig sa uban. Ingo pa din na ang paghatag, pagkamanggaytagon, naka-ugmad o suod nga komunidad, di ba? Kaya naa ang pagigugma, di ba? Diha sab sa 1 Juan 3:17, kung hamugaway ang atong kinabuhi apan wala kita motabang bisan nakita nato nga naglisod ang atong igsoon, makaingon ba kita nga ang gugma sa Dios aniya kanato? So gitagaan kita sa Ginoo realidad ba? Nay realidad nga kita matag usa ka nato na kitay strength, na po itay weakness, di ba? Natay bagay nga murag maayo kita, na po itay kahinaan, di ba? Kanang atong kahinaan, kanang atong diin kita nagkulang, isupply na sa uban kanato, di ba? Pero naa po tay mga strength nga kita pud ang magpanalangin sa uban. Okay? So mao ni kita ang Kristohanon, dili kita mahimong mag-inas-inusara kay numan is an island. Nagkinahanglan kita sa usag-usa. Ug ang atong paghatag og panahon yung pa kung kuan pa kuno sa gulong sa palad, kung the wheel of life, no? Ang gulong sa palad, na usahay nga tuwa ta si babaw. Ang uban ni si ilawom. Na panahon nga tuwa kita si ilawom, sila po na si babaw. Sa panahon niya na, maingon ba ng uban nga, sa una bay, sa ako ang naglisod, grabe gini mo sakripisyo na mo. Karon tuguti po nga makabalo sa imo. Kitang mga Pilipino, ingon kita niya na kita'y utang na loob. Di man na kuha ng utang na loob ka ng dili na maayo na kinaiya. May bilang nga kinaiya. Pero dili na to nahimuon nga mura bitaw pamulitika nga uy naghatag ko sa imo ha karon ini panahon sa buto, panahon sa eleksyon, butahi ko ang so man dito akong gihatag sa una. Dili ka mobalo sa manang di man mo igingon sa Biblia kay maghatag kita sa atong tuo ayo pay wala ay mong wala. Pero tungod kay na ang pagigugma sa Kristohanon nga katilingban, dili na nato nga magbalos kundi ato nang pag-alagad sa Ginoo, pagsimba nato na sa Ginoo. Pa? Kay gipanalangin nako sa Ginoo, gusto ko mag-bless sa uban. Kay sa panahon sab nga ang uban gina-bless ug ako nagaginahanglan i-bless sab nila ako. Dili na nga utang kabalaslan nga
napugos ba obligasyon kundi tungod na sa pagigugma anay, tungod na sa gugma. Kani ingon din na sa 1 Juan 3:17 nga kung naa kita nya na naglisod nga igsuon, mauna nga gapagamit kita kay ingon pa din na sa katapusan nga bahin ini nga bersikulo, kung dili nato na ginahimo gina-practice sa atong komunidad, makaingon ba kita nga ang gugma sa Dios aniya kanato? Wa gi reflection sa pagigugma. So mga igsoon, nautunta nga nining atong pagtuon sa upat, no, napay upat atong padayonon. Ang una nga nagapakita kita sa karakter sa Ginoo, nag-display kita sa karakter sa Ginoo. Kadua, atong gibuntog ang pagkamaterialismo, ang pagtintar nga kita maghimong materialismo. Ang ato pagkamangitagon nag-defeat na sa materialismo. Niya katulo, mao ni ang nakapasuod na to sa Ginoo. Kaya di nato gibutang atong bahan di tuwa sa mga atong kasing-kasing. Ug ang kaupat, mao ni ang nakaugmad sa atong pagigugma sa uban. Nga ang ato pagkamangitagon mo ni naka-reach out sa mga kinahanglan. Mao din nga gina-bless ako tungod kay naa di ay matabangan ako. Nya diha ma-breed ang atong relasyon sa ila. Maka kung walay mga ingunana nga mga relasyon nato, di kita way tulay ba. So atong tuyo ana nga may makatulay kita, makarelasyon kita sa mga tao nga nagakinanglan. Eventually, dinha nga tulay, matabok na to ang mayang balita. Mahatag na to ang mayang balita. Abi ninyo, may mga tao nga nakaagom o kaayo sa mga Kristohanon, di sila nagwali. Sa panahon nga nagalunop dito sa Aceh, sa Sumatra sa 2004, may mga grupo ng mga Kristiyano dito nga nangadto lang dito, why Biblia, ang ilang gihimo dito kapag tindong lang sila o mga atabay para mahatagan sila o tabangan sila sa mga na may mainom ng tubig. Build up sila sa community, pero wali gapakita ng Diyos sila sa ilang pagigugma sa serbisyo nga gikinanglan nila. Abi ninyo, pila ka tuig humani adto mibalik sila, gidawat sila sa komunidad kay nganuman tungod kay nakita nila ang pagigugma ni ini nga mga misyonero. Diha sila namati na sa pulong sa Ginoo. So mauna ang lintunganay sa atong paghimo o pagkamangayatagon. Mangyatagon kita para sa gingarian sa Dios, para sa maayong balita, para nga ang mga tao makakita sa Dios o makadangat sa kanila ang kaluwasan. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud ini nga udto sa imo pulong panalangin kini sa among kasing-kasing inautuntan nga dili na kami manugpamati kundi manugtuman ini Ginoo. Unta ang value sa pagigugma, pinagi sa pagkamangyatagon, maugmad sa mga kasing-kasing. Ug mao ni maka-influensya Lord na sa uban Ginoo, mao ni ang makahatag og kadasing sa uban na nakita nila ang among pagigugma pinagi sa among pagkamangyatagon. Kinitanan ang giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo ang Ginoong maluluwas namo. Amen.